Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené de la glace. Comme la glace, les McFlurry de McDonald's, pareil que ça. Alors pour ça, il nous faut 500 g de mascarpone, 350 ml de crème liquide à 30% de matière grasse entière, 250 g de lait concentré sucré, de la vanille et après le goût, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai prévu de mettre dedans des Oreos que j'ai émiettés. Après vous pouvez faire des spéculoos, vous mettez des M&M's, ce que vous voulez. Alors اليوم حنوسو la glace. Alors pour la glace il nous faut 500 g تاع mascarpone, 350 مليلتر تاع كريمه طازجه تكون فيها 30% من مواد دسمه، 250 غرام تاع حليب نسلي، حليب محلى، جو بونس كو سي كوم سا، حليب سكري هذاك العاقد، فوالا لا فاني. وهنا عندي دي زوريو لي جي اميتي، تحبوا تواسوا لي سبيكولوز، لي لوتوس، تحبوا تواسوا M&M's، تحبوا تواسوا دو شوكولا كو فو كونكاسي لداخل كيما تحبوا. الوغ بور سوسي لازم لنا واش نديرو؟ نحطو الماسكاربون تاعنا، نفرغو الماسكاربون. On peut faire ça au robot, hein. Mais moi je vais le faire au batteur parce que كاين بزاف اللي ما عندهمش le robot, donc pour faciliter كل واحد باش كاع tout le monde peut en faire. Voilà. عندنا هنا 500 غرام تاع ماسكاربون، نزيد لها 350 مليلتر تاع كريمه طازجه 30% من مواد دسمه، crème liquide entière à 30% de matière grasse. Donc هادو حنا نطلعوهم en chantilly، نديرو une chantilly mascarpone. chantilly mascarpone هايليك طلعت. دوك واش نديرو؟ دوك نزيدو لو لي كونسونطري، حليب سكري، نزيدو لا vanille. En principe on met de la vanille en liquide, mais comme j'en ai pas, donc درت هكذا، mais c'est pas grave, ça passe. اللي ما عندوش يدير en poudre ولا. On mélange. On mélange bien le lait concentré. J'ai oublié aussi de vous dire que le mascarpone et la crème fraîche لازم يكونوا باردين. ou ديروهم كيما انايا je les ai achetés il y a quelques jours، حطيتهم في الفريغو، راهم ملي شريتهم عندي واحد 4 ايام ولا 5 ايام اللي شريتهم، je les ai mis au frigo واليوم جبتهم ديريكت. سينو لا شريتهم جدد تجبدوهم ديروهم au moins un quart d'heure، 15 دقيقه في الكونجيلاتور، ومن بعد تجبدوهم نخدموا بهم. لازم فريمون يكونوا باردين. شوفوا كيفاش ولات لا تيكستور، شوف لا تيكستور تاعنا كيفاش ولات على كلاص. Maintenant انا j'ai choisi de mettre des Oreos، donc je vais mettre les Oreos à l'intérieur. نتوما ديروا واش حبيتوا، environ les Oreos ولا les spéculoos les lotus ديروا environ 100 grammes. انا j'ai mis un paquet fait 154 grammes، donc ديروا environ 100 grammes. انا درت un paquet complet. فوالا هايليك الكلاص تاعنا راهي واجده prête à aller au congélateur. دوك انا نفرغها dans un bocal ولا dans une boîte اللي عندكم، ديروها في حاجه qui va au congélateur. لازم تخلوها مينيموم 2 heures، 2 سوايع على الاقل في الكونجيلاتور باش تقدروا تكونسوميوها تاكلوها. sinon si vous pouvez plus toute une nuit، ماذا بينا toute une nuit. هايليك شوفوا لا كلاص تاعنا كيفاش واجده.
Donc, elle est prête à aller au congélateur. انا نديرها في بوكال هكذا ونديرها في الكونجيلاتور. انا درتها دوك راهي الربعه il est 16h d'après-midi. نحطها في الكونجيلاتور. On va la consommer ce soir. Donc ومن بعد كي نجبدها نوري لكم لا كونسيستانس تاعها كيفاش خرجت. بون moi je vais laisser راح نديرها في واحده اخرى. Je referme mon bocal, ma boîte. Je vais la mettre au congélateur au moins 2 heures et on se retrouve après pour la dégustation. Recoucou, me revoici. هايليك لا glace تاعي قلت لكم قبل درتها il était 16h15 راهي دوق il est 10h الى 10 تاع الليل راني خليتها à peu près environ 6h 6 سوايع خليتها. دوق نشوفوها كيفاش جات. هاي لا glace تاعنا 6 سوايع في الكونجيلاتور. Elle s'est pas congelée, hein. Légèrement sur les côtés, mais sinon elle s'est pas congelée. شوف هاي ديك لا glace تاعنا. Je vais vous la montrer. شوف donc نديرها dans une poche à douille et je vais remplir mes petites verrines باش نشوفوا qu'est-ce que ça donne. هاي donc نبداو. Je vais remplir mes verrines. Voilà, la glace تاعنا, elle est prête, elle est à tomber. Franchement, c'est une tuerie. On va en goûter un peu. Je vais déjà vous montrer la texture. Chauffe. C'est comme une glace qu'on achète dehors. C'est comme la glace, la McFlurry qu'on achète pardon, à McDo. On va goûter un peu. Franchement, elle est à tomber. C'est la même. Kiff kiff. Qui m'a à McDo, c'est pratiquement la même. Après, moi j'ai mis des Oreos. Qui m'a comme les spéculoos, les lotus, les, comment on appelle ça, des M&M's, des Smarties, du chocolat. Qui m'a après, on a un coulis de chocolat, un coulis de caramel beurre salé, que j'ai déjà la recette sur ma chaîne. Elle y est déjà, la vidéo du caramel beurre salé. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me faire des commentaires, me laisser des commentaires plutôt, à tester. Franchement, elle est à tomber. C'est une tuerie. Vous devez la tester. Et puis, elle est très facile à faire. Moi, je vous dis, laissez-moi un petit like. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Invitez vos familles, vos amis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.